المؤمنين علي بن أبي طالب آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة سلام الله عليها. أما بعد فقد قالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم. مخدوم عالم پروردگار عالم بیوی کے صدقے میں ایام فاطمیہ برگزار کرنے والے تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایام فاطمیہ اس زمانے کی ضرورت کا نام ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایام فاطمیہ ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے. بی بی وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے روایات میں لکھا کہ آپ لیلۃ القدر ہیں، اور لیلۃ القدر کے لیے قرآن نے بیان فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہیں. بی بی کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ. اس کائنات میں نہ آپ کے فضائل آشکار ہو سکے، نہ آپ کے فضائل کا ادراک ہو سکا، نہ کوئی آپ کے فضائل کو سمجھ سکا، اور اسی طریقے سے اس کائنات نے بی بی کے مسائل کو بھی درک نہ کیا. بہت سی مصیبتیں ہیں، بہت سی منزلیں ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ہر منزل کو بیان کرنا ہے. میں نے بیان کیا کہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ، اور ان تمام مصیبتوں میں اگر کسی ایک مصیبت کا مشاہدہ کرنا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ مدینہ چلا جائے. جو لوگ گئے ہیں زیارت پہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، اور جو نہیں گئے اس فرش عزا کے طفیل میں بی بی ان سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، تمام ادبات عالیات کی زیارت نصیب فرمائے. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی انسان نجف اشرف پہنچتا ہے دور سے گنبد نظر آتا ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ علی کا روضہ ہے، یہ امیر المومنین کا حرم ہے. جب انسان کربلا پہنچتا ہے دور سے دو گنبد جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ابوالفضل عباس کا حرم ہے، ایک حسین ابن علی کا حرم ہے. جب انسان کاظمین پہنچتا ہے دور سے دو عالی شان گنبد نظر آتے ہیں، انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ امام کاظم کا حرم ہے، یہ امام تقی کا حرم ہے. جب سامرا پہنچتا ہے دور سے حرم نظر آ جاتا ہے. ہاں آزادارو یہی کیفیت ہے نا، جب انسان مشہد جاتا ہے دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ علی رضا کا حرم ہے، یہ مولا کا حرم ہے. جب کم پہنچتا ہے جگمگاتا ہوا روزہ نظر آتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یہ معصوم کم کا حرم ہے. مگر اللہ رے مظلوم کے فاطمہ انسان مدینے پہنچ جاتا ہے اور ان سے نزدیک ہو جاتا ہے، مگر تشکیل نہیں دے پاتا کہ قبر فاطمہ کہاں ہے. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، ہر منزل کو آپ کی خدمت کو بیان کرنا ہے. آج کی اس مجلس میں آزاد
سنتے ہیں نا کہ جب حسین کی مجلس کا فرش بچھتا ہے فاطمہ آتی ہے مجلس میں. آج فاطمہ کی مظلومی کا فرش بچھا ہے, آج حسین ابن علی آئے وہی کیفیت ہے عزادارو جس کیفیت میں فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہے. کیا کیفیت بیان کی ہے روایات نے بیان کیا ہے کہ جب فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہے اور جب ذکر مصیبت شروع ہوتی ہے فاطمہ کے گریے میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے, آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب گریہ اس شدت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کی آواز گلوگیر ہو جاتی ہے. وہ رونا تو چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی. روایت کہتی ہے یہی کیفیت فاطمہ کی ہوتی ہے کہ جب مصائب عروج پر ہوتے ہیں فاطمہ میں یہ کیفیت تاری ہوتی ہے کہ فاطمہ رونا چاہتی ہے مگر حد میں آواز دب جاتی ہے. اور اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے عزادارو, روایت کہتی ہے بی بی اس کیفیت میں آنے کے بعد اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹتی ہے. کبھی اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھتی ہے, کبھی اپنے زخمی بدن کی پوری طاقت کو سمیٹ کر بی بی آواز دیتی ہے یا حسین. عزادارو یہی کیفیت آج حسین ابن علی کی بھی ہوگی. فاطمہ کی مصیبت بیان کی جا رہی ہے, فاطمہ کی مجلس ہے, فاطمہ کے مصائب بیان کرنا ہے. یقیناً یہی کیفیت میں آج حسین ابن علی آئے ہوں گے کہ حسین ابن علی زخموں سے چور ہے, آئے ہیں اپنی مادر گرامی کا قرضہ لینے کے لیے. ہاں عزادارو چند منزلیں ہیں کہ جسے بیان کرنا ہے. یہ وہ فقرہ ہے کہ جسے بی بی نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا. کیا بیان فرماتی ہے کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, اے لوگوں جان دو میں فاطمہ ہوں. عزادارو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مدینے میں کون ایسا تھا جو فاطمہ کو نہ جانتا تھا. مدینے میں کون ایسا شخص تھا کہ جو فاطمہ کو نہ جانتا تھا. آواز دیتی ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, اے لوگوں جان دو میں فاطمہ ہوں, وہ ابھی محمد اور میرے بابا محمد ہیں. کیوں بیان فرما رہی ہے بی بی, بیان فرما رہی ہے بی بی, اپنے آپ کو پہچانوا رہی ہے ان لوگوں کے درمیان کہ جو جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ ہے. نہیں لیکن بی بی بتا رہی ہے یاد کرو میں وہی فاطمہ ہوں کہ میں جب بھی آتی تھی بابا میرے احترام کو کھڑے ہو جاتے تھے. میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے لیے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو بذت منی, فاطمہ میرا جز ہے. میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے دروازے پر رسول 6 مہینے مسلسل سلام کیا کرتے تھے. اعلموا انی فاطمہ, لوگوں پہچان دو میں فاطمہ ہوں. کون فاطمہ کہ جب بھی فاطمہ آتی ہے روایت کے جملے ہیں کہ رسول اپنے مقام کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. عزادارو تصور کریں کہ یہ کیا عمل ہے, کیا یہ محبت ہے باپ اور بیٹی کی کہ جو ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ عمل سنت بن گیا ہوتا, ہر باپ کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے. لیکن یہ باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے بلکہ کوئی راز پوشیدہ ہے کہ جسے رسول بیان کرنا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ جب بھی آتی ہے میں احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. کیوں کھڑا ہوتا ہوں عزادارو, یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ افراد ہے کہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں راز پوشیدہ نہ ہو, جس میں وجہ نہ ہو, جس میں علت نہ ہو. فاطمہ کے لیے یہ احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے. اگر رسول نے حسن و حسین کے بوسے لیے تو اس میں راز پوشیدہ ہے. اگر رسول کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس میں راز پوشیدہ ہے. آپ نے محسوس تو کیا ہوگا, مشاہدہ تو کیا ہوگا, کیا کرتے تھے رسول دہن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں. کس کا؟ جب بھی امام حسین آتے ہیں دہن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ یہ راز کب کھلا؟ یہ راز دربار شام میں کھلا کہ جب یزید ملعون دشت میں رکھے ہوئے سر پر چھڑی سے کھیل رہا تھا, دہن مبارک پر کھیل رہا تھا. ایک شخص نے جیسے اس منظر کو دیکھا کہتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ وہ چہرہ ہے, یہ وہ لب ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول
رسول نے جو عمل انجام دیا اس میں راز پوشیدہ ہے. روایت بیان کرتی ہے خدایت اللہ جواد عاملی بیان کرتے ہیں منبر پر انہوں نے بیان کیا کہ جب بھی حسین آتے تھے اور رسول کیا کرتے تھے گریبان کو کھولتے تھے اور گلے سے لے کر سینے تک کا بوسہ لیا کرتے تھے. راز کھلانا عزادارو کب کھلا؟ روز عاشور کھلا, عصر عاشور کھلا کہ جب اسی گردن پر خنجر لگے, اسی سینہ اقدس پر شمر مدعون سوار ہوا, تب امام حسین نے کیا کیا؟ جب آنکھیں بند کی ایک بھار کو محسوس کیا, ایک وزن کو محسوس کیا. آواز دی کون ہے؟ کیا یہ جانتا نہیں ہے ارے یہ وہ سینہ ہے کہ جس پر رسول بوسے دیا کرتے تھے. جب بھی فاطمہ آتی ہے اور رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جب فاطمہ آئے اور میں بہتا رہ جاؤں. ہاں زیادہ رو منظر رسول کی نگاہ میں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری فاطمہ دربار میں کھڑی ہوگی, یہ لوگ دربار میں بیٹھے. رسول کو گوارا نہ تھا یہ فاطمہ کھڑی رہے اور لوگ بیٹھے رہے احترام کر کے بتا رہے ہیں یہ میری فاطمہ ہے, خبردار اس سے ہوشیار رہنا. ہاں عزادارو کیسی کیسی کیفیتیں ہیں, کیسی کیسی منزلیں ہیں, کتنی محبت ہے رسول کو اپنی اس بیٹی سے. روایت بیان کرتی ہے کہ فاطمہ اپنے بابا سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. اگر یہ جملہ پہنچ جائے جب بھی یاد آئیے روئے گا. فاطمہ اپنے بابا سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. کون؟ فاطمہ. کیا طلب کرنا چاہتی تھی؟ کنیز چاہتی تھی. آئی بابا کے پاس, چاہتی ہے بابا سے کچھ طلب کرے, مگر یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے کبھی طلب نہیں کی, جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا. اپنے بابا کے پاس آئی, کچھ چاہتی ہے مانگے مگر کچھ کہہ نہ سکی, دوبارہ گھر میں چلی گئی. رسول نے محسوس کیا میری فاطمہ کو سے کچھ طلب کرنا چاہتی مگر فاطمہ کچھ کہہ نہ سکی. دوسرا روز آیا, فاطمہ دوبارہ رسول کی خدمت میں گئی, چاہتی ہے اپنے لیے کنیز طلب کرے مگر شرم مانے ہے کہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کیا. اپنے بابا سے بھی طلب نہ کر سکی, دوبارہ اپنے گھر چلی گئی. جب تیسرا روز ہوا اور یہی عمل انجام دیا, ایک مرتبہ رسول نے علی کو بلایا, پوچھتے علی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری لگتے جگر فاطمہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے, مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہتی نہیں ہے. علی ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھ لیجئے. ایک مرتبہ فاطمہ کو بلایا, علی نے کہا جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو, مگر فاطمہ پھر بھی کہہ نہ سکی. ایک مرتبہ علی نے ہاتھوں کو لیا اور ہاتھوں کو لینے کے بعد رسول کو دکھایا, کیا دیکھا کہ ہتھوڑیوں پر کچھ زخم ہے, چکیاں چلانے کے سبب ارے فاطمہ کے ہاتھ زخمی تھے. جیسے اس منظر کو دیکھا ارے رسول کا جگر پھٹ گیا, ارے میری فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہے, ارے رسول کیسے برداشت کرے. تو عزادارو کیا کیا؟ وہ نسخہ دیا رسول نے, اے میری بیٹی, اے میری لگتے جگر, یہ تسبیح ہے, اس کا ورد کرتے رہو. خداوند عالم تمہیں دین و دنیا کی تمام جو حاجات ہے اس سے بے نیاز کر دے گا. یہ وہی تسبیح ہے کہ جس سے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. یہ نسخہ رسول نے اپنی بیٹی کو دیا. لیکن عزادارو آپ نے محسوس کیا فاطمہ کون ہے کہ جس کی طبیعت میں مانگنا نہیں ہے؟ فاطمہ کون ہے کہ جو اپنے بابا سے کچھ طلب نہ کر سکی؟ روایت کے جملے بیان کر رہا ہوں عزادارو. روایت کہتی ہے کہ جب رسول کا آخری وقت آیا, جبریل امین نازل ہوئے, آنے کے بعد سلام عرض کی, اے پیغمبر خدا نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے. جواب دیا ہو السلام و منہ السلام, کہ اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور اسی کے لیے سلام ہے. پھر کہتے ہیں کہ دو پیغام لایا ہوں, ایک علی کے لیے ہے, ایک فاطمہ کے لیے ہے. کہا جاؤ, جانے کے بعد دے دو. آئے جبریل فاطمہ کے پاس, کہتے ہیں اے فاطمہ خدا نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے. وہی جواب ہو السلام و منہ السلام. کہتے ہیں خدا نے کہا ہے اے فاطمہ جو آپ کے شوہر کو دیا گیا تھا وہ آپ سے چھین لیا جائے گا. کہتی ہے اگر میرا خدا راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے فاطمہ آپ کا محسن شہید کیا جائے گا. ایک مرتبہ کہتی ہے اگر میرا خدا راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے. بس ایک مرتبہ جبریل نے کہا اے فاطمہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنا حق لینے کے لیے نروا
सलाम है, कहा जो गतीब में तुम्हें दिया गया था ये जालिमीन छीन लेंगे, कहा मेरा खुदा राजी है तो मैं भी राजी हूँ। अज़ादारों दूसरा जुमला सुनेंगे। जिब्रील ने कहा ऐ अली तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी फातिमा की बेहुरमती जैसे ही ये सुना अली ज़ारों का ताज होने लगे, आवाज दी अगर मेरा खुदा राजी है तो ये अली भी राजी है। हाँ ज़ादारों कैसी बेहुरमती की गई। अरे रिवायत कहती है कि अली रसूल को गुजरे हुए 3 दिन तक गुजरे थे कि कुछ लोग दरवाजे पर आग और लकड़ी लेकर जमा हो गए। आवाज दी अबुल हसन को बाहर निकालो वरना दरवाजे को आग लगा देंगे। आई फातिमा, मुदाफ़िर विलायत का नाम है फातिमा, आई पुश्ते दर पर कहती है क्या उस दरवाजे को आग लगाओगे कि जिसमें हसन और हुसैन रहते हैं। आवाज दी अगर अबुल हसन को ना निकाला तो हम उस दरवाजे को आग लगा देंगे। लो अज़ादारों गज़ब हो गया। अरे वो दरवाजा जहां मलकुल मौत बगैर इजाजत ये जालिम आग और लकड़ी लेकर जमा हुए दरवाजे को आग लगाई गई। मक्तल कहता है कि जब दरवाजे को आग लगी है बीबी पुश्ते दरवाजे पर थी, बीबी की पुश्त पर एक दीवार थी। लो अज़ादारों कयामत हो गई। अरे जालिम ने लगन से दरवाजा गिराया, जलता हुआ दरवाजा बीबी के चश्मे मुबारक पर गिरा। आवाज दी ऐ फिज़ा मेरा मोहसिन मारा गया। बस ये वो मकाम था कि जहां पर बीवी में आने के बाद इमाम असर को याद किया है। आवाज दी है या मेहदी अदरिकनी। आज़ादारों जरूरी है या में फातिमी आमद गुजार हो। ये ज़हूर के लिए तमहीद है, ज़मीना फराहम करेगा कि इमाम असर आए कातिलीन फातिमा से बदला ले। आज़ादारों क्या हुआ जब फातिमा जमीन पर गिरी है, दरवाजा फातिमा पर था। अरे गज़ब हो गया, लोग उसी दरवाजे से गुजरते हुए घर में दाखिल। अज़ादारों नहीं हमने महसूस नहीं किया। अरे सलाम करे अली की मज़लूमी पर कि अली की नजरों ने इस मंजर को देखा। अज़ादारों हम सब बागैरत है ना, कौन सा ऐसा गैरतमंद शौहर होगा कि उसकी नजरों के सामने उसकी ज़ौजा ज़मीन कौन सा ऐसा गैरतमंद होगा कि उसकी ज़ौजा ज़मीन पर हो और ज़ालिमीन बेहुरमती कर रहे हो। मगर अल्लाह ने सब्र अली, अरे अली ने इस मंजर को देखा, अली ने इस मुसीबत को देखा। क्या हुआ मुहसिन शहीद हो गया। अरे तस्लीहत टूट गई। कैसी कैसी मुसीबतें हैं अज़ादारों। अरे ताज़ियाने लगाए गए, दुर्रा मारा गया, तमाचे मारे गए, अरे सीने की हड्डियां टूट गई। अज़ादारों कैसी मुसीबतें हैं। बस इसी असना में रिवायत के जुमले पढ़ रहा हूँ, नुक्ता बयान कर रहा हूँ अज़ादारों कि अली की गले में रस्सी डाल कर ले जाया गया। अरे फातिमा बश्के आलम में है, बस जैसे ही कश्ते भागा हुआ पहला सवाल जो किया है कहती है ऐ फिज़ा अयना अबुल हसन। अरे अबुल हसन कहाँ है। कहती है ज़ालिमीन लेकर जा रहे हैं। अज़ादारों ये वो मकाम था कि जहाँ पर कोई खातून गिरने के बाद बुलंद नहीं हो
आंखों में बाहर सबसे सख्त मुसीबत कौन सी, हमसे सबसे बड़ा मुसीबत का वक्त कौन सा था? हम पर सबसे सख्त मुसीबत ये थी कि जब हमारी मादर गिरामी जमीन पर गिरी हुई थी और हमारे बाबा को ले जाया जा रहा था और हम हसन हुसैन की तय नहीं कर पा रहे थे कि हम अल्लाह के पास सलमान रिवायत करते हैं कि मैं मौला के नजदीक गया, मौला ने कहा फातिमा को रोक लो वरना कयामत आ जाएगी। तो आज़ादारो सलमान बयान करते हैं कि मैं फातिमा के पास गया और जाने के बाद कहा है बीबी इन गुनहगारों को बख्श दीजिए, इन पर रहम खाइए। बीबी ने क्या जुमला बयान फरमाया है? बीबी फरमाती है ए सलमान क्या तुम देख नहीं रहे हैं कि ये फातिमा को बेवा करना चाहते हैं, फातिमा को बेवा करना चाहते हैं। सलमान क्या देख नहीं रहे हो कि ये मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते हैं? मेरे जीते जी ऐसा ना होगा। एक मर्तबा सलमान का वजूद तरस रहा था, कहती है बीबी मेरी क्या मजाल है, लेकिन मौला यही चाहते हैं। जब जैसे ही अली के चेहरे की तरफ देखा पलट कर आई, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर कहा अगर अबू हसन को न छोड़ा तो मैं बालों को परेशान कर दूंगी। मैं नाक़े साले से कम नहीं, साले से कम नहीं हूँ, ये मेरे बच्चे उसकी फसील से कम नहीं है। अभी बददुआ के लिए हाथ उठाऊंगी, ये सब माजरा तमाम हो जाएगा अगर अबू हसन को छोड़ा गया। मज़ेदारो यही वो मरहला था, यही वो वक्त था कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। मज़ेदारो अबू हसन को छोड़ा गया, आए अबू हसन घर के अंदर आए, एक मरतबा बाहों में बाहें डाल दी, आवाज दी है मेरे खुदा गवाह रहना कि जब अली मुसीबत में थे तब भी फातिमा साथ में थी, अरे जब अली खुशी के आलम में थे तब भी फातिमा साथ है। बस हाथों को जोड़ कर ये कहूँगा है बीबी आप पर बड़ी मुसीबतें ढाई गई, ऐ बीबी आपका मोहसिन शहीद कर दिया गया, ऐ बीबी आपको तमाचा मारा गया, ऐ बीबी आपको ताज़ियाने खाने पड़े, ऐ बीबी आपकी पसलियाँ टूट गई। लेकिन ऐ बीबी इन तमाम मुसीबतों के बाद आप वक्त इमाम को तलवार के साए से बचा कर तो लेकर आ गई। मगर आकर बनाइए, अरे ज़ैनब को देखिए, अरे बच्चे भी कुर्बान किए, ताज़ियाने भी खाए, अरे फिर भी ज़ैनब अपने वक्त इमाम को बचा। आखिरी मंजिल है कि जिसे बयान करना है खूब रोए, बीबी आपकी गिरी अपनी बात दिन गुजरते रहे। क्या हुआ? रिवायत पढ़ रहा हूँ, मक्तल के जुमले आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। बीबी की कैफियत कुछ ऐसी हो गई इन तमाम मसालिम के बाद कि बीबी करवट अगर बदलना चाहती थी कैसे बीबी जब करवट बदलना चाहती थी बीबी फिजा को आवाज दे रही थी, फिजा मेरी मदद करो, मैं करवट बदलना चाहती हूँ। कैसे दिल उठाए
मेरे हाथों को बुलंद कीजिए। अज़ादारों के लायक जुमले पैदा हो, महसूस करें और बीवी की मुसीबत का इदराक करें। अबुल हसन मेरे हाथों को बुलंद करें। हाथों को इतना बुलंद किया गया कि चेहरे अब दस्तखात पहुंच गए। बीवी ने क्या किया, उन आंसुओं को पोंछना शुरू किया। अज़ादारों ने रिवायत पढ़ दी, मुझे नहीं पता कौन इस रिवायत में कैसे पहुंचा, कौन इसको दर्द कर सकाया नहीं। अज़ादारों, अगर बीवी आंसू की पोंछना चाहती थी तो खुद हाथों को उठा के पोंछ देती, लेकिन मालूम हुआ कि बाजू इस तरह से टूट चुका था कि बीवी उसने अपने हाथों को तुरंत दिन भी आ गया कि जब बीवी ने अस्मा से कहा, ऐ अस्मा, मेरे हुस्न का एहतमाम किया जाए। आखिरी हुस्न है बीवी का, हुस्न के लिए पानी तैयार किया गया। बीबी आई, नया लिबास पहना। अस्मा कहती है, बीबी आज आपकी हालत कुछ बेहतर नजर आ रही है। एक मरतबा हसन हुसैन को बुलाया, कपड़े पहनाए, नए कपड़े पहनाए, बच्चों के बालों में कंघी की। मादर गिरामी को जब बच्चों ने इस कैफियत में देखा, कि आज मादर गिरामी की हालत खैर है, ठीक है। एक मरतबा अस्मा से कहा कि मैं बच्चों को लेकर नाना की बाबा की खबर पर जा रही हूँ। लेकर चली, हसन हुसैन को लेकर आई। अज़ादारों, मगरिब से पहले का वक्त है। बीवी हसन हुसैन को लेकर कब्र रसूल पर आई। कब्र रसूल पर आने के बाद कुछ देर बैठी, गिरिया किया, कुछ बातचीत की। उसके बाद खड़ी होकर कहती है, बच्चों, मगरिब का वक्त हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ना और हो सके तो अपनी माँ के हक में दुआ करना। ये कहकर बीवी अपने घर में आई, आवाज देती है, अस्मा, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, नमाज के बाद मैं लेट जाऊंगी। जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना मैं सुना हूँ, और जब तस्बीह की आवाज बंद हो जाए मुझे आवाज देना। अगर कोई जवाब न मिले तो समझ लेना मैं इस कायनात से रुखसत हो गई। बीवी ने चादर को ओढ़ा, तस्बीह की आवाज आना शुरू हुई। मदीने के दरो दीवार आखिरी मरतबा फातिमा की तस्बीह को सुन रहे हैं। तस्बीह की आवाज आहिस्ता होती चली गई। एक वक्त वो आया कि आवाज खामोश हो गई। अस्मा ने आवाज दी, लेकिन जब मुस्तफा आवाज दीजिए, अरे कोई जवाब ना आया। है उसकी बेटी कि जिसके सत्ते में कायनात को हल किया गया, कोई जवाब ना आया। अरे अस्मा समझ गई, फातिमा इस कायनात से रुखसत हो गई। अज़ादारों, क्या हुआ? हसन हुसैन घर के अंदर दाखिल हुए। एक मरतबा पूछते हैं, अस्मा कहाँ है? अस्मा ने चाहा कि बात को तब्दील कर दे। कहती है कि क्या तुम ये सोचते हो, क्या तुम ये जानते हो, तुम ये सोच रहे हो कि हमें खबर नहीं है, हमें पता नहीं है। अरे अभी मलाइका में आवाज गूंजी थी।